एकत्रिंश अध्याय नारायण दास संवाद। नमस्ते देव गणपति अनंत ज्ञान सिद्ध ज्योति पार्वती देवी पुत्रमणि सकल देवंक अग्रणी नमो शारदा जाज्ञसेनी जगत जनक जननी जे चिंते तोर पाद हृदय शरण रखु अप्रमादे तो आज्ञा बिना के बानर कहिबा महिमा तोहर। नमस्ते देव जगन्नाथ नमस्ते शंख चक्र हस्त कमला देवी प्राणपति दास वत्सल दासरथी ईश्वर पंजर मुरारी घोर दुरित नाशकारी एणु शरण राम दास पुराओ मोर मन आस मन बोलई चैतन शुणिली अपूर्व वचन 30 अध्याय परिजन्ते दाढ़्यता भक्ति कथा जेते एतिकी मात्र सुधा रस श्रवणे मन नुहे तुष आहुरी शुणिबाकु इच्छा करई जेणु मुहि पुछा अन्य भक्त मानकर कथा कि अछई आवर किंपा एते केहेला शेष कहिबा एतिर संदेश शुणी चैतन्य कहे हसी शुण हे मन घटवासी एजे संसार मध्य गते हरि भक्त छंती जेते महिमा अपारु अपार के ताहा होई बगुचर केवल ठीक ठीक करी कहिली सिना कथा चारी ता शुणी मन नृपवर बोले शुण चैतन्य वीर मोरे करुणा हृद हुआ आउ भक्तंक कथा कह जेसने तृषित चकुर निरते लुड़े सुधाकर चातक जेने घन रस लुड़ई रजनी दिवस महर मन सेहि मते आशात वचन अमृते आउ साधुंक कथा जेते पवित्र कर कही मते ताहा शुणिले चैतन बोलई शुण हे सुमन कहिबी अपूर्व चरित केवल स्थिर कर चित गंगांक जहिरे निवास जे पुण्य भूमि बंग देश जे कीर्ति चंद्र नृपवर सेहि राज्य तार घर जातिरे अटई करण नाम ताहार नारायण पत्नीर नाम ता मालती अचला चलता संपत्ति अति विवेकी शुचिमंत अति धार्मिक शुद्ध चित्त साधु वैष्णवंक चरणे सेवा करई अनुक्षणे केवल रजनीवासर हरि भजन मूल तार दुखी बा दरिद्र अतीथ द्वारे ताहेले उपस्थित ताहाकु अन्न वस्त्र दाने तुसई अति तुष मने नाही ता निष्ठुर वचन नहरे पर नारी धन निरते चिंते हरि भाव श्री गुरु पादे पूर्ण लभ तहु अधिकता युवती केवल स्वामी पादे मती न जाने तीर्थ व्रत कि बा केवल स्वामी पाद सेवा स्वामीर आज्ञा न लंघई शुण हे मन नृप साई एमते थांतिबेनी प्राणी मिथ्या वचन से न जानी अदृष्ट बलरु ताहार नाही ता दुहिता कुमर तेणु से चिंता करी मन विचारु थाई प्रतिदिन धन संपद गृहवास एतिम प्रयोजन किस केवल अमुख्य को जीवी श्रीराम चरण सेविबी सेहि रूपकु करी ध्यान तहि मु बंचाइबी दिन से पुण्य क्षेत्रे वास करी सुखे रहिबी देह धरी जाऊ बा थाऊ ए शरीर अन्य शरण नाही मोर एमंत भावी गृहे तार जे थिला देह अलंकार समस्त ठूल कला बेगे कहिला निज पत्नी आगे चाल अयोध्यापुर जीवा श्रीराम चरण सेविबा शुणी आनंद नारी वर बहिला जे इच्छा तुम्बर तुम्भे जाणिकी जीव जीवी तुम्भ चरण सेवुथिबी मुझे तुम्भर वशवर्ती शुणी आनंद हेला मती आनी बलद गोटा चारी पलाण घेनी सज करी सकल द्रव्य से अखारे भरिल दिले बलदरे श्रीराम रूप ध्यान करी चलिन गले नर नारी केते हे दिन गले बाटे मिलिले जाई चित्रकूटे
ତହିଁ ରହିଲେ କେତେ ଦିନ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ସର୍ବସ୍ଥାନ। ସନ୍ଥ ମହନ୍ତ ସାଧୁଜନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ ମନ। ସେବି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଗତେ ଧନ ହିଁ ଦାନ କଲେ କେତେ। ତହୁଁ ଚଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବାର ନିମନ୍ତେ। କେତେ ହେ ଦିନ ଯାଉ ଯାଉ ସଙ୍ଗତେ ସଙ୍ଗୀ ନାହିଁ କେହୁ। ପସନ୍ତେ ଅଗମ୍ୟ ବନସ୍ତେ ଦେଖିଣ ଭୟ କଲେ ଚିତେ। ବାଟେ ରହିଲେ ବସା କରି ଶୁଣ ହେ ମନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପ୍ରଭାତୁ ଉଠି ଚଳିଗଲେ ଶବର ପଲିଏ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଆତଜାତ ଜନେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ମନେ। ତାହାଙ୍କୁ ପଥ ପଚାରିଲେ ବେଗରେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖି ଦୁର୍ଜନ ଖଣ୍ଡନରେ। ବିଚାର କଲେ ଜଣ ଦଶ ବାଟ ଜଗିବା ସର୍ବେ ଆସ। ଅନେକ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବଳଦେ କରିନ ଲଦନ। ଯାଉଅଛନ୍ତି ଜଣ ଦୁଇ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀ ହେବା ଅଗମ୍ୟ ବାଟେ ଘେନି ଯିବା। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଧନ ଆଣିବା ତହୁଁ ହରି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର ଯେ କଲେ ସେ ଜଣ ଦଶ ଚଳିଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ। ବଇଲେ ଶୁଣ ହେ ବିଦେଶୀ କେଣେ ଯିବାକୁ ଅଛ ଆସି। ତା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ଦାସ ବଇଲେ ଶୁଣ ହେ ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବଂଶୀ ଯେହୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରବାସୀ। ସକଳ ସଂସାର କାରେଣୀ ସକଳ ଜୀବ ଚିନ୍ତାମଣି। ମହାମହିମା ମହାମେରୁ ଭକତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା କରି ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ତାହା ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଟମାନେ ବଇଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଏଗୁର ଅଗମ୍ୟ ବନସ୍ତେ ଏକାକୀ ଯିବ ହେ କେମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେ ଯାଉଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବୁ ଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ହେଲା ଭେଟ ଫିଟିଲା ମନର ସଙ୍କଟ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ରଖୁଆଳ ଭୟ ନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଚଳ। ତାହା ଶୁଣି ନବେନି ଜନ ବିଚାର କଲେ ମନେ ମନ। ଆମ୍ଭେ ଏହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ସଙ୍ଗ ହେବାର ନ ଯୁଗାଇ। ବଇଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଅନାଥ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ। ଯେ କାଣ୍ଡ କୁଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ସେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣ। ସେ ଯେଣେ ନେବେ ତେଣେ ଯିବୁ ଆମ୍ଭ ଆୟତ ନାହିଁ ବାବୁ। ହେମନ୍ତ ଶୁଣିନ ଦୁର୍ଜନେ ବଇଲେ ଶୁଣ ମହାଜନେ। କପଟ କଲେ ତୁମ୍ଭ ଚିତେ ସବୁରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସକଳ ଜୀବ ପ୍ରାଣମଣି ସେ ହାନି ଲାଭର କାରେଣୀ। ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ସେହୁ ସାକ୍ଷୀ ଚାଲ ସଂଶୟ ଉପେକ୍ଷୀ। ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ ତୁମ୍ଭ ଭଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯିବା ଚାଲ। ଶୁଣି ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ହଇନ ବହୁତ ବିନୟୀ। ବଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ସକଳ ଘଟେଛନ୍ତି ପୁରୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଯେବେ ସାକ୍ଷୀ କଲ ହଇଲା ସବୁ କଥା ଭଲ। ଏବେ ମିଶିନ ଯିବା ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭର ତୁମ୍ଭେ ତାତ ମାତ। ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲେଖି ସବୁ କଥାକୁ ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଚଳିଗଲେ। କେବଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି। ମାତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ ଯାଇ। କେତେ ହେ ଦିନେ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟେ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ଚିତେ। ଆଉ କି ବିଚାର ଏଥର ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ଭ ଆୟତର। ଏ ମହାଜନ ପ୍ରାଣ ନାଶୀ ଘେନିନ ଯିବା ଶୁଭ୍ର କେଶୀ। ଧନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଥିବ ଯେତେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ଦିନା କେତେ। ବେଗେ ଖଡ଼ଗ ଧରି କର ଛେଦନ କର ଏହା ଶିର। କେବଲେ ଜିହ୍ୱା ଉପାଡ଼ିବା କେବଲେ ନୟନ ତାଡ଼ିବା। କେବଲେ ନୁହଁଇ ଏମନ୍ତ ବନ୍ଧନ କର ପାଦ ହସ୍ତ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ପକାଇବା ଉପରେ ପଥର ଲଦିବା। ପଡ଼ିନଥିବ ଦିନ ଚାରି ଆପଣା ସୁଖେ ଯିବ ମରି। ଧନ ବସନ ଅଛି ଯେତେ ଏ ନାରୀ ଘେନିବା ସଙ୍ଗତେ। ବହନ ହୋଇ ଯିବା ଚାଲ ସର୍ବେ ବଇଲେ ହେଉ ଭଲ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବେଗ ହୋଇ ଧଇଲେ ସାଧବକୁ ଯାଇ। ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଅଗମ୍ୟ ବନେ ଘେନି ଗଲେ। ପକାଇ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ କରି ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଜଣ ଚାରି। ଆବର ଲୋକ ଆଣି ଶିଳ ଲଦିଲେ ତା ହୃଦ କମଳ।
ବଇଲେ ଏଥି ସୁଖେ ଥାଅ ନହିଲେ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଅ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଚଳି ଯାନ୍ତେ ସେ ନାରାୟଣ ହୃଦଗତେ। ବଲେ ଜଗତ ଚିନ୍ତାମଣି ନମୁକୁ ଦଣ୍ଡକାଣ୍ଡ ପାଣି। ନମସ୍ତେ ନୀଳଘନ ମୂର୍ତ୍ତି ନମୋ ଜାନକୀ ଦେବୀ ପତି। ନମସ୍ତେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ତର ଖେଳ ଘର। ଚର ଅଚର ଆଦି କରି ସକଳ ହଟେ ଅଛୁ ପୁରୀ। ତର ଉଦର ଏ ସଂସାର ତୁ ଅଛୁ ଅନ୍ତର ବାହାର। ତର ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି କେ ମୋ ଜୀବର କ୍ଷଣେ। ତୁ ନାଥ ଯାହା ତାହା କର ଅନ୍ୟ ଶରଣ ନାହିଁ ମୋର। ହେମନ୍ତ ଚିନ୍ତେ ମନେ ମନ ବଦନୁ ନ ସ୍ଫୁରେ ବଚନ। ତାହା ଜାଣି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତେ ଏମଲା ବିଚାରି ତ୍ୱରିତେ। ଲେଉଟି ଗଲେ ପ୍ରିୟା ପାଶ ବଇଲେ ଏବେ ଯିବା ଆସ। ବୁଲି ମରନ୍ତୁ କେଣେ ଯାଇ ଅରକ୍ଷ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଏବେ ପାଇଲୁ ଦଶପତି ତାହା ଶୁଣିନ ସେ ଯୁବତୀ। ରହିଲା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ଯେସନେ କାଷ୍ଟର କଣ୍ଡାଇ। ଭୟ ତା ଜୀବନ ଉଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ସୁମରିଲା। ବଇଲା ଆହେ ମହାବାହୁ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବୋଲାଉ। ପୁରାଣ ପଥେ ଅଛି ଶୁଣି ଆତଙ୍କ କାଳେ ରଘୁମଣି। ରଖିବେ ବୋଲି ଧନୁଶର ଧରିନ ଅଛ ବେନିକର। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ବନ ଭାଗେ ଚାହୁଁ ସେ ଅଛି ଦଶ ଦିଗେ। ତା ମନ ଜାଣି ଦଇତାରି ତେଜିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଚଢ଼ିନ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵ ପରେ ମିଳିଲେ ସେହି ବନସ୍ତରେ। ଝଟତି ବିଜୁଳିର ପ୍ରାୟ ଆଗେ ଦିଶିଲେ ଦେବରାୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ମଉଳି ଦିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଝଳି। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଲୁଳଇ ବେନି ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ। କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିହାର ସ୍ୱରୂପ ଜନ ମନୋହର। ହୃଦରେ ପଦକ ବିରାଜ ରତ୍ନ କଙ୍କଣ ବେନି ଭୁଜେ। ଚମ୍ପକ କଢ଼ିର ଅଙ୍ଗୁଳି କି ଶୁଭା ମୁଦ୍ରିକା ବଳି। ଝିନବ ସନକଟି ମାଝେ ସୁରତ୍ନ ମେଖଳା ବିରାଜେ। ନୀଳଜୀ ମୁତ କଳେବର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର। ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦହାସ ଗଳିକି ପଡ଼ୁଛି ପିୟୁଷ। ନାଟୁଆ ଶିରୋମଣି ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧାକା ଛେଣି କହି ନୁହେଁ। କଟିରେ ଯମ ଦାଢ଼ ବାନ୍ଧି ସର ତୁଣିକୁ କନ୍ଧେ ଛନ୍ଦି। ଢାଲ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ପିଠିରେ ଚଢ଼ିନ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵ ପରେ। ହେମନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରୀ ରୂପ ହୋଇ ଧାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦୁର୍ଜନେ ପଳାଇ ଗଲେ ଘୋର ବନେ। କେହ ବା ଭୟେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି କା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଗଲା ଛିଡ଼ି। କାହା କପାଳ ଗଲା ଫାଟି ଭାଜିଲା କାହା ଦନ୍ତ ପାଟି। ବାଜିନ କଣ୍ଟା ଡାଳ ଝାଟି କାହାର ନେଲା ଗଳା ଫୁଟି। ଛିଣ୍ଡିଲା କାନାସା ଶ୍ରବଣ ପଳାଇ ଗଲେ ଘେନି ପ୍ରାଣ। ହେମନ୍ତ ବେଳେ ରଘୁବୀର ବିଜୟ ସେନାରୀ ପାଶର। ହସି ବୋଲନ୍ତି ରଘୁବୀର କେବଳ ଦେଶେ ତୁମ୍ଭ ଘର। କାହୁଁ ଅଇଲ ଯିବ କାହିଁ ଏକାକୀ ସଙ୍ଗେ କେହି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ପଳାଇଲେ ସେ କିସ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲେ। ତା ଶୁଣି ବଇଲେ ତରୁଣୀ ଶୁଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚୂଡ଼ାମଣି। ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନୃପବର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭ ଘର। ଜାତିରେ ବଣିଆ କରଣ ଆମ୍ଭ ଅଦୃଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣ। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ନାହିଁ ମୋର ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସାରୁ ବାହାର। ତା ଜାଣି ମୋର ନିଜ ପତି ବଇଲେ ଶୁଣରେ ଯୁବତୀ। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ନାହିଁ ଯାର ସଂସାରେ କି ସୁଖ ତାହାର। ଇହଲୁ କରେ ନାହିଁ ଯଶ ମଲେ ନରକେ ପରବେଶ। ଏଥକୁ ବୁଦ୍ଧିଏ କରିବା ଚାଲ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ଯିବା। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ବରେ କରିବାସ ତହିଁ ରହିବା କେତେ ମାସ। ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ କରି ସେବା ଏ ଭବ ସଂସାରୁ ତରିବା। ହେମନ୍ତ ବଇଲେ ସେ ଯେଣୁ ଅଇଲୁ ତୀର୍ଥ କରି ତେଣୁ। ଏ ବନେ ହଇଲୁ ପ୍ରବେଶ ଆସି ମିଳିଲେ ଜଣ ଦଶ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କଲୁ ଏ ବନେ ନ ଯିବୁ ବଇଲୁ। ଆମ୍ଭକୁ ନାନା ରୂପ କହି ସତ୍ୟ ବଚନେ ମନ ମୋହି। ବଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ସବୁରି ସାକ୍ଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଅଶେଷ ଜୀବର ଜୀବନ। କପଟ ଆମ୍ଭ ହୃଦେ ଥିଲେ ଜାଣି ଦଣ୍ଡିବେ ସେହୁ ଭଲେ। ହେମନ୍ତ ସତ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହେଲୁ ବେନି ପ୍ରାଣୀ।
जहींकी साक्षी देवराय तही काहाकू आउ भय एमंत बलि संग हेलु आसिए बनरे पशिलु अति अगम्य बन देखी एथिउ गाड़ी मते रखी मोर स्वामी की बांधी नेले के जाने काहीं किस कले तेणु आसीन मते धरी नट नारी प्राय करी बइले आस आंभ पुरी भारी जा होइब सबुरी एबे से तुम्बकू देखते पड़ाई गले जे झामते आंभर विपत्ति देखी न कृपा कले कि नारायण तुम्भे विजय कल एथि भाग्य दिशिला मोर अति के तुम्भे मुताहा न जानी फेड़ी न कुह वीरमणि हईले धर्म पिता मोर विपद समुद्र उद्धर बहन अग्नि जाली दिय तही मो शरीर पकाओ स्वामी विहीने मो जीवन थिबार किस प्रयोजन एहा शुणी न धनुर्धारी बइले शुणरे सुंदरी चिंता न कर किछि तुही तोर स्वामी की देवी मुही हेमंत कही ताकू धरी विजय कले धनुर्धारी मिलिले स्वामी पासे तार काढ़िले लदिला पथर बंधा फिटाई कूले धरी आउसी देले करे हरि तक्षणे पाई निज प्राण उठी देखिला धनुर्बाण मस्तके बेनी कर जोड़ी प्रभु चरण तले पड़ी बलई शुण वीरमणि के तुम्भे न पारिली चिन्ही मुछार पतित पामर मूढ़ मुरुख दुराचार मु काहीं चिन्हिबी तुम्भकू विपत्ति कालरे आंभकू आसी मो जीवदान देल तुम्भे मो प्रभु रघुमल तुम्भे मो हर प्राणेश्वर तुम्भे मो जीवन ठाकुर तुम्भे मो वांछा कल्पतरु तुम्भे सकल जीव गुरु तुम्भे मो मुकुंद मुरारी तुम्भे मो आदि कंद हरि हेमंत मणे मोर चित्ते माया न करी कह मते एहा शुणी न ब्रह्म राशि रंग अधरे मंद हसी बइले शुणरे भगत आंबे तो दशरथ सुत तोर विपद जानी मने मिलिलु तोर सन्निधाने एहा कहते भगवान बोले हे प्रभु नारायण तो निज स्वरूप देखाई मते उद्धर भावग्राही हेमंत शुणी देव हरि तक्षणे निज रूप धरी कुटिए कंदर्पर तेज कांडकू दंड बेनी भुज कंठे कौस्तुभ मणि सुहे जे रूपे जगजन मोहे हेमंत रूप पर काशी उभा हईले ब्रह्म राशि देखिले सही बेनी प्राणी तक्षणे लुटिले धरणी षष्टांगे दंडवत करी उठी कपाळे कर मारी बइले नमु महाबाहु भकत बांधव बोलाऊ मछार पाई विजे होई प्रभु पण को लुचि जाई एहा न जानी मूढ़ नरे भजंती अन्य देवतारे ताहा शुणी न से ईश्वर बइले मागी घेन वर जे वांछा मने अछि तोर मागह भकत शिखर हेमंत शुणिबेनी प्राणी बोलंती शुण रघुमणि समस्त देइछ गोसाई बरे मो प्रयोजन नाही सर्वांग हृदय विहर एहा मागुछि रघुवर शुणी बोलंती रघुपति लभ मो पाद पद्म भक्ति एबे अयोध्यापुरे जाओ मोर से 12 दिन निय अंते पाइब मते आसी हेमंत कही ब्रह्म राशि तक्षणे हेले अंतर्ध्यान शुण हे सुमन राजन भृत्यर एड़े साहा पक्ष दृष्टि देखिला प्रत्यक्ष एड़े जे पति पत्नी दुई संगरे बलद चराई मन आनंदे चली गले केते हे दिन परे भले मिलिले अयोध्या नगर तही निर्माणी एक पुर रहिले केते काल अबा साधु वैष्णवे करी सेवा प्राण हारिले नाम धरी अंते पाइले विष्णुपुरी शुण हे मन नृपराण ए दाढ़ भक्ति लक्षण कहई विप्रराम दास म प्रभु जानकी विलास सुजने एहि रसे रस ए भव जलरे न भास इति श्री दाढ़ता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे करण नारायण पति पत्नी दृढ़ भक्ति वर्णने
नाम 31 अध्याय।